Welcome sa second portion sa Kape at Issue TV program diri sa Mataong Hotel de Rio. Ang aton na bisita sa second portion, kilalain siyang tanan bilang public servant kag family man. Ang niya siya si newly appointed Negros Island Region NIR Assistant Regional Director sa DPWH. Kung dito siya sa NIR, ERDE siya. Pero kung sa Ilabalay, RDE siya. Regular driver sa iya pinalangga na asawa. Ladies and gentlemen, si ERD Rodney Gustilo. Thank you, Francis, and in fact, thank you for inviting me in this program. And of course, atong mga viewers, kasi manuwari sa syudad sa Iloilo, maayong kagagi. ERD Rodney Gustilo, kamusta ang DPWH Negros Island Region? Sa imo pila ka bulan pa lang pagpungko sa Negros Island Region nga ang inyong regional office dito sa Sibulan, Negros Oriental. Yes, Francisco, we have been in operation for the past almost 9 months. No? And as of now, normal ng operations naton. Of course, as we have 200 employees, no, under our supervision in the regional office. And of course, ang we are being supervising sa mga project, no, nga bid out pa sa Region 6 or Region 7, as the case may be, but ang pondo na release na sa aton, no, sa December. Because ang aton nga agency code na issue na aton sa DBM sa October. So ining aton nga agency code amo ni siya ang kinahanglanon para nga may makapasulod sang pondo sa isa ka ahensya. So tanan nga national government agencies newly established sa Negros Island Region, amo ni isa ka mga requirement, no. But of course, may ginapasumitiman sa aton ang DBM through our central office. Amo ni siya niya tawag nga transition plan, no. So ano ang inyong transition plan sa ahensya? So enumerate sang mga steps we have to undertake to make our office fully functional by the end of 2025. May timeline niya ginhatag ini sa aton. So as far as we are concerned, we have already submitted our transition plan, no, to the DBM. And as of now, ang aton mga plantilla positions, ang isa ka regional office, may isa kami, no, para class B kita, I think, na regional office, we have as much as 164 plantilla positions. But as of now, ang na-approve sang DBM amo nang ginatawag nila nga barest minimum, which constitute only 51 positions nga na open sa aton sang DBM. That's why amo ni siya, Francis, nung pet ang nakuha naton nga item as assistant regional director. Amo nang ginhatag sa aton nga sa nga item with the help sang aton, of course, mga boss naton didto sa central office. Amo ning ilagin hatag sa aton nga position ang assistant regional director. Kay ang regional director nga position ang nakakuha si didto is si RD Gerard Opulencia. Kay of course ang nagapungko subong regional director naton dira sa NIR, si RD Denise Ayag, is already a full-fledged regional director. Well, ang DPWH NIR have 10 district offices. 4 sa Negros Occidental, 1 sa Bacolod City, 3 sa Negros Oriental, and 1 in Siquijor Island. Daw 11 or 10 district offices under sa inyong mga district engineers. How you cover, how you manage? Siyempre, very supportive ka sa inyo RD Sir Gustilo. Kag nakatuan yung mala ini sila isa-isa ining pulo. Kag na story ang mga tinawon nyo dire nga safe and sound na sila.
kag ang ilang mga concern. Of course, the Negros Island region is comprises of 10 DEOs, as you have mentioned, spread over Negros Island, the whole Negros Island, and of course, the province of Siquijor. No, so there are 6 DEOs in occidental side, 3 DEOs in oriental side, and 1 in Siquijor. So pulo tanan ka district offices ang under sa aton nga supervision. What we are doing, Francis, is that we have put a system, of course, ining aton mga district offices, tama ini kalayo, no? Kung imo nilibuton tanan isa-isa, kulangon ang isa ka semana, no, nga imo inilibuton tanan isa-isa, of course. May mga distrito nga ang ila road network is mga 300 kilometers, no. So you cannot isa lang ka district, hindi mo na malibot ang 300 kilometro sa isa lang ka adlaw. So ang ginahimo naton, we has established a system. Of course, ang mga district engineer may mga delegated authority, may certain degree of autonomy ini sila, no. So they have an approving authority up to 150 million worth of project, no. Kada project kung mag 150 million, they can supervise this. So, then may some degree, as I've said, they have some degree of autonomy. So, Botsilingon, they have an approving authority, they can manage on their own. Ang aton lang niya poder dira sa regional office is we have supervision and control sang sining ila pagpa-manage sang ilang mga distrito. So, what we are doing is that ginapamonitor namon ini ang of course ang main ang principal mandate of DPWH is the implementation of projects. So what we are doing is gina-meeting namon ini, Francis, ang mga construction engineers nila, no, sa kada distrito ginapatawag namon ina ka gina-meeting. So we are taking emphasis on the delayed projects, the not yet started project, and the suspended project. Where I am very concerned with the performance, no, overall performance of the Negros Island region. So far, kita, no, for the past few months, the number 2 kita nationwide in terms of performance. So we want to maintain that. So that's why medyo gina-remind naton ini. So last week, nagpatawag kita meeting sa mga construction engineer kag we have taken emphasis on the delayed project. So gimpa himay-himay ko adto nga mga proyekto nga mga delayed, suspended. We want to know the reason. So per reason ano bala ang problema. So may mga instruction kita nga ginhatag sa ila ang ang mga road right of way issues ning may mga project nga ang reason di cannot proceed because of the road right of way issues. So we have given instruction nga kinanglan kada project ni isubmit na pasubmit naton sila kung sino ni mga owners ang property nga apektado sining particular project isa-isa, no, so that we can discuss it with our regional road right of way chief, no, si Attorney Go, no, para ma-discuss namon in detail kung ano ang status ini sa mga road right of way acquisition. And of course, kung ma-determine nato nina, we can elevate it to the attention of the secretary. Ang ano malang sinisang road right of way, yung pondo mo. So it's beyond our control. What is important is that kita mapalabot naton sa ila ang concern naton para of course para maka-formulate man sila sang policy how to address these concerns, no. And of course there are also some concern nga the cause of delay, of course the inefficiency of the contractor, no. So may mga na mention ako during that meeting, a system how to solve that, no. So balaan ta naman na kung ano naton i-solve that, sir, and I have already given the system how to solve that. So we will be making personal touch on these issues and concern, no, in more particularly sa aton pag-implementar sa mga project. Nalibot na ni ang Negros Island, Occidental or Oriental, will maintain ang dalan,
kag kalabanan to mga 8 lanes labi na gid sa imo anay DPWH 3rd Negros Occidental Engineering Office kay ko to ang DE nabisa ka baklan gwapo ang dalan ng Peter well maintain ni Engineer Rudy Gustilo ang mga gani nga ginbili niya ang DPWH 3rd District Engineering Office sa Southern Negros is in good hands. So, ang pamangkot, bago lang ka mo nag-meeting ni RDC Chairman sang Negros Island Region, si Bacolod City Mayor RV Benitez, siyang lagliglang nga simana dito sa Manila. Ano ang agenda sa inyong meeting? Ano nyo ginistoryan? Kag, ano ba mga big tickets project sang DPWH with RDC support dito sa Inayar, sir? Francis, actually ang nag-meeting kami hindi last week, no? Few months ago pa, no? Kaya of course, napatawag si Kung Albi together with Kung Alvarez and Kung Villa during the time. We have been, all the regional directors of different national government agencies was called for a meeting, no? To determine sang estado, sang tagsa-tagsa ka opisina, sang mga tagsa-tagsa ka regional offices, no? Dito sa comprising the Negros Island region. So, as I've said, determine ni then Mayor Albi, now Congressman Albi Benitez, kung ano pa ang mga kinanglanon para ma-fully operationalize ang tanan nga national government agency within the Negros Island region, because there is, as I've said kagina, there is a timeline for the full operation of all national government agencies in Negros Island region. So we are fortunate nga kita, Francis, we are one of the few national government agencies who are now fully operationalized, no? Ang aton lang subong napatigayon, we have just started sang aton pag-construct sang aton regional office, no, dito sa municipality of Amlan, no, because may property dito ang DPWH which has an area of 1.8 hectares. So we will be constructing, no? We will be eventually holding office in Amlan, no? So ang aton nga building is may approximate estimated budget of 600 million. So as of now, ang aton agency nagpa-release na sang 200 million. That's why we have already started the construction of the initial phase of the construction of our regional office. So si Mayor, so as of now wala pa kita sang RDC, no, sang Negros Island region. So they will, of course, as of now medyo may hang-ups pa ning mga politiko naton as far as election is concerned, because this is just their first month in office. So ang aton mga bag-o nga mga nagpulungko nga mga politiko ay no, may mga ano ni sila, may mga orientation ni sila. No, so definitely in the next few months, maybe possibly August, no, or September, the RDC will convene, no, for the establishment of the RDC in IR. Si Director Kasing, no, sang DepNeb, no, busy ni siya sang isa ka semana digto siya, no, of course, for the second round sang meeting sa mga national government agency, is trying to establish the development plan of Negros Island region. So ang aton chief sang aton planning and design division was there, no, of course, yes, ang babae ito, because they have presented kung ano ang programa man sang aton ahensya as far as the overall development plan sang DepNeb, because we have to align our plan with that of the DepNeb, no, para nga synchronize ang aton nga pagbutang sang plano sa mga infrastructure development. Ang aton mga infra plans should coincide with the regional development plan of Negros Island region. Amo nang ginatrabaho naton, because we should come up, no, with a master development plan for the whole region. Hindi lang piecemeal ang aton nga pagpa-implement sa mga project.
And in fact, Francis, no, nagapahimo kita subong sang standard naton nga road typical road section sang aton mga national road. Complete with all the features, may mga lighting amo na ginatingwaan naton nga tanan nga mga national road naton sa Negros Island region dapat may mga suga gid, no, kay because it's very difficult and it's very dangerous to travel for the motorists to travel, no, more particularly because ang aton there are some areas nga kada kalaba sang mga national roads ang nakakalain-lain nga district offices which are traversing along mountainous areas, no. Mabalaan man naton ang Negros Occidental is an oriental kadamo sang bukid, no. So we want to establish a typical road section kay gusto naton kung mag-develop kita sa mga national road, antes naton ba yan kompleto ina, may drainage, may sidewalk, 4-lane na, may suga, no. Amo nang aton kag uniform, hindi nga lain-lain paglampas mo sa jurisdiction sang isa ka distrito, when you approach the jurisdiction sang another DO, lain naman ang itsura sang dalan. So we want to establish, no, daw isa lang bala kamukha ang aton nga mga dalan digdo sa Negros Island region. So that's our trust, no. So we will be little by little doing it, no. Tingwaan tay na nga mapatuman ina naton tanan. That's our dream, no, para nga ma-establishan naton ang maayo nga road network dira sa Negros. So far ano naman may ang majority sa mga primary road naton ang ginatawag nila nga backbone road naton dira sa kwan is ano na siya mga majority of that is already 4-lane. May mga iban pa nga mga mountainous area nga we are working on it to make it 4-lane road already. Sir, correct me if I'm wrong. Ining DepMed subo, kamo ining NEDA. Yes. Gin isla na DepMed. Pero NEDA ini. Ang NEDA sa una, of course, the National Economic Development hindi na siya Authority. sa una, it's under the Office of the President. Okay, no? So now, ginhimo na siyang department, isa nakahinsya sa gobyerno. Cabinet, gid. May secretary naman na sa subong. So, natawag So DepMed. separate na siya, DepNeb, no? Oh. So amo na siya subong, bag-o ni siya nga department under the present administration to concentrate. Sumapisan ini nga aton regional director, si Director Casing, is very silent worker, kag tama ka humble nga tao, tama ka nami nga tao. So is very active, no? Ang ginatabok-tabok ya ang panay kag ang Negros from once in a while to really establish sang development plan sang Negros Island region. And of course si Congressman Albi Benitez kadamo man sa mga high impact project nga is putting in place. Ang iban sinada may mga feasibility study na mo nang ginatutukan yung subong. May ara kita nga gina workout subong nga kuan ining Bacolod Victoria's Coastal Road, no? Sa Banago, Malin. Banago, mahalin dire kita sa coastal areas. Talisay, Silay. Yes, may Magaloda, Victorias. may mga connectivity ni sa kada LGU nga bagyan amo na gina-workout subong nato, no? Kung matigayon it will decongest the traffic sang usual nga route para didto to going to the north, no? So dira ko tama ini kanami. Of course damo kita atender mga environmental concerns. So it involves different departments, no? Of course, we should be in collaboration with this department para maplansa natin kung anong mga kinanglanon ng mga permits, no? Of course, kinanglanon natin mag-secure sa permits. We need to hold consultation, stakeholder consultation, including ining mga environmentalist para kung maplansa na ini natin during planning stage, smooth sailing na lang aton pag-implementar sa mga proyekto. Under the watch of DPWH NIR, siyempre ERD ka to, hindi lang ining Bacolod, Victoria's Coastal Road, kundi may plano pag sila nga himamaydan tunnel highway going to Negros Oriental. Isa dalumagi ni sa bukid. Dugay pa ni? Yes. Amo na actually ginahikot man sang aton nga DepNeb, no? Through the leadership of
Actually, we have already amo din siya ang aton nga may dala na kita from Himamaylan, malusot kita sa Tayasan, no? Tayasan Negros Oriental. Pwede ra sa Tayasan para mag-straight, this is only 39 kilometers. So we want to shorten sang travel time from Occidental to Oriental. Ang dira na yun sa Himamaylan side, nasugda na ining mga road network nila, dira, no? Although wala pa matapos, pa may mga initial funds, kag may mga completed portion na kita dira nga na obra. Ang digto na lang we are on the process of conducting a preliminary reconnaissance survey, no, involving sang mga foreign consultants, no. May mga Koreans na nagkadto na sa aton. We have been setting a meeting with them siguro twice na, and also we have also met with Mayor Raymond Tongson of Himamaylan few months ago about this. So we have discussed it, no, sa iya kay of course ang portion sining road network nga ini falls within his within the city of Himamaylan. So we have briefed him together with the NEDA and the consultant about this project. So kung mapustro ini manami ini Francis nung pet nga proyekto, no, kay it will reduce travel time. It's only 39 kilometers, no. Sang kwan may mahimo kita sang tunnel dira sa mountainous portion sang Tayasan. Kutkutan gid no sa Hindi, Dalawagi. maano kita na may subong may ginaobra sa Davao nga ano nga tunnel. Hopefully ma-approve ini. Actually ako na present na ini ni Director Kasing sa sa kay presidente, I think, Sa no? una, For mahina. consideration. Going to Oriental, sa Mahinay, Mahinay, Mabinay. Di mas layo kayo, no? Mga pila ka kilometro. Ang usual route na subong nung pet in ordinary course of travel, you will spend about 5 hours, no, from Bacolod to Novangeti. Except kung mga aga kabi magalin to, mga alas 3 ka mga halin, pwede mo ma-travel mga less than 4 hours, no. But in normal travel time, you will spend something like mga 5 hours, Kung no. makabra na ang Kung maobra na is 39 kilometers, so wala gani guro isa ka oras ang travel mo dira from Himamaylan to Oriental, no, going to Oriental. So it's that's the concept, no, kay we are trying to take advantage ining presence ang equipment nga ni nga ara subong sa Davao. Hopefully kung matapos ang Davao kag matapos man naton ining mga requirements, so to realize this plan, matransfer lang naton the equipment sang foreign consultant nga ini diri sa aton sa Oriental to push through with the plan for the construction of the tunnel. Ang area of coverage mo subong mas dako sa Panay, no? Pag ang Negros Island siya mas madamo syudad kumpara sa aton dire. Yes, pero nung pit siguro Region 6 dako ning kwan because sa Panay lang 4 ka probinsya ini, no, plus ang Guimaras, so there are 5 provinces, whereas ang Negros Island region 3 lang ka probinsya, Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor. Secure another province. Yes, so tatlo lang ka probinsya ang sakop sang Negros Island. But hindi lang ko familiar pagid sang area, no, kung pila ka square kilometers ang Negros Island region in comparison with that of the Panay, but I think mas dako ang Region 6, no. But in terms of congressional districts and DPW's district offices, amo-amo sila, no. Pulo ang nabilin sa Region 6 subong 11. Apat kita ka probinsya diri, no. Pero mas madamo Taytay guro ang imo ang Negros Island region. Kung Taytay ang balan. Actually, nung Petches, madamo, no? Sa isang una, sa aton lang sa una, sa Negros Occidental 30O, there are 82 bridges, no? Sa isa ka district nung na. So, kaya kadamo sang suba sa Negros Occidental, eh. But ang kalayoon sang bridge, the distances between each of these bridges,
kalapit lang. Although ini nga mga bridges is kanugbo malang, but I have noticed nga kadamo gid sang mga suba nga naga-cross sa aton national road. That's why there are so many bridges, no, sa aton nga kwan kay, you know, most of the cities and municipalities sa Negros Occidental, I notice is surrounded by mountains, no? Kadamo. Nakaten ko to gani sa Manila mga 5 years ago, sir, sang DPW's RDC meeting kag ang League of Governors. May nagtindog tong Muslim in question yung DPWH. Bakit sa Mindanao maraming ilog, walang tulay? Pero dito sa Manila, walang ilog, maraming tulay. Ang iyan namin damo play Uber. Amo na ka Muslim. Pero by the way, sino gani ang DPWH director sang foreign assisted project nga permito ka kadto sa Negros? Ang ba ito? Actually, Francis, damo ini nga mga project directors ang tawag sinisang Unified Project Management Office ang DPWH sa Manila. Ang may lain man ang sa roads, lain man ang sa bridges. O sa bridges? O roads and bridges, lain man ang sa buildings, lain man na. So usually ang naga-meeting namon diri permi as far as our projects is concerned, because ang aton diri nga mga foreign assisted projects is bridge and roads. Atong project director da si Director Benjamin Bautista, no? Director Benjamin Bautista. So last time we had the opportunity to see him during the meeting called for the purpose of the Panay-Guimaras Negros Bridge, no? We have been invited by our new regional director ng sang Region 6, si RD Joel Empenco. So, sir, good morning. Of course, we have want also to greet our Assistant Regional Director, ARD Al Fruto, no? So, may meeting dira ngaging patigayon pati parte sa Panay Negros Guimaras Bridge, no? Which was attended by the different local government executives, and of course with the different national government agency nga medyo involved kag kinanglan sa pagpatigayon sang aton nga PGN, no. So we are on the final stage ng PGN kag may mga commitment nga September matapos ng aton pre-detailed engineering survey, and definitely hopefully next year 2026 ma-start na ina ang aton nga implementation sang aton nga ginadamgo nga Panay-Guimaras Negros Bridge. As far as Panay-Guimaras Negros Bridge is concerned, sir, kaduwa na di nagbalik-balik ang central office ng DPWH. Dito sila kadto sa bago kag pulpandan kag na-meeting dato ang duha ka mayor about sang Panay-Negros Guimaras Bridge. Nga wala sila dola ko kabating yung nag-meeting di sila sa ato mga mayor sila sa Mayor Jerry Trinas subong si Raisa na kag-abi si Mayor Rain da sa Negros kita malusot dito sila gabalik-balik sa bago daw dito nila gina-meeting ano ba nga amo ila. Balan mo, Francis, ang area of concern, Ginal, because why dito sa bago? Why sa specifically yes, sa Pulupandan, no? Okay, because ang one of the approaches ang bridge sila matupa mo sa bago or Pulupandan. So that's why ginaplansa nila may mga concern sila. Of course, we cannot deny may mga private properties dira nga maapektuhan sang approach sang bridge, no? So they are trying to seek the help of this of the LGUs to assist them sa pag-allow sa ila kinanglan nila magsulod sa mga private properties to conduct the subsoil exploration investigation for the foundation structures ng aton nga bridge. So in some instances wala sila gina-allow sa private persons, no, private owners ng mga property because until sa storm daw nga mabayaran. Of course, as of now, they are on the process of determining the area sa mga private properties nga pila balang area sang mga kada owner nga maapektuhan sang kwan. So as at this point of time, hindi pa kita kabayad, no, for the information of the public
Hindi kita kabayad because we do not know. They are still on the process of determining the areas of the private persons, the property of private persons, kung pila maapektuhan sa project. Okay, eventually, there will be assessment. Kung madetermina na nila mag-assist ina kung pila ang just compensation, corresponding just compensations of this property. The same is true with di Guimaras, digto man na sila gakanto, kay tungod digto man ang isa ka approach, no? Sang bridge naton kay duha ni ka segment ang aton nga bridge eh. Section A amo ni ang Iloilo to Guimaras, then ang another section B is Guimaras to Negros. So amo na duha gid ka area ang digto sa Guimaras, no? Duha kay, of course, ang each of this section, ang isa ni ka-approach dira sa Guimaras. So amo nang ginalakat nila. So you may wonder, you're wondering why wala diga kung sa Iloilo City, because ang diriya nga portion sa Iloilo City sa dagat man sila maagi mo. So there are no properties or whatsoever nga maapektuhan sini nga proyekto as far as Iloilo City is concerned. These are sa Negros lang kag sa Guimaras kay dira ang aton nga mga approaches. Yung Peter, ang asinda mo to sa bago ba si Magyan to sa Iloilo Guimaras Bridge, ang katubuhan mo to? Nakalalunod na to subong. Shout out kay Sheila Sangrines. Nagilan to. Si Mayor Kaligina po nagilan to sa to, no? Mayor Triñas, good morning. Irma Doradorchua. Leo Duarte, Ross Stratman, sa Germany, taga-Germany po Germany subong. GR Villalba, Romeo Pasquin Jr., Jaime de Puesta, Rico Ligarde, Lina Santos, Michelle Belnas, Susan Dalipe, Sergio Lorca, Grace de la Cruz, Antonila Lauria, and Rachel Lamera. Busong ko lang, no? Oh, gabong ka pa na miyaw man diyo. Sige, unaanong mo. Daisy Maginado, Javier Minia, Janver, Roth Palomiro, Chanto, Sander Mamba, singer na, Rafael Rosales, Victor Numat, Antikine, Lucindo Minia, Karel Magbanwa, John Pipo Minia, punong barangay, Itek Enriquez, Jonathan Go, Mercel Tan, and Noynoy Recuperto. O panamyaw ko na damog lang to. Good morning man kay Mr. Vic Numat, no? Sorry, doon ka masabat, boss, kay programa kami di. Good morning kay Mr. Vic Numat. Kay Francisco Basco. Oo. Good morning man sa atong mga pilalanga barangay kapitanda, mga barangay officials ng barangay Balabago, Haro, Sudad, sang Iloilo. Ginakladis naton ay katator naton nga bisita ang atong pidalangga nga Iloilo City Top Cops City Director Colonel Kim Ligada. Istoryanta karon 5 minutes response sang ICPO. Kaya muna ang bago nga programa sa ato na PNP Chief General Nicolas Torre. Sir, ang Negros Island, though diri lang perminabatian ang focus sa Negros Islands, both province of Occidental and Oriental. How about sa Siquijor, sir? Kaya wala pa ko tayo kakanto. Kamusta to mga road network sa Siquijor? May mga big ticket project makamutubla sa probinsya sa Siquijor. So before kita magkwano, so gusto naton maghatag sang kortesiya kakatahuran kay Mayor Treñas, no. Sir, mayong aga. Good morning. So anyway, Francis, no, ang digto sa Siquijor, because tama man ni kagamay lang gid sang area sang Siquijor mo. So mostly ang mga concern naton digto sa pagpatigayon sang aton mga infrastructure development, ang aton dira nga mga kinanglan atendiron yung mga environmental concerns, no, about it. So nakabisita kita dito together with our regional director, Director Denise Ayag. And of course we are discussing with our district engineer dito, no, si District Engineer Rasuman, no. For the introduction sa mga development dira sa Siquijor, no. We want to widen sang dira ang mga road, but of course considering, as I've said, mostly sa mga national road natin, mga coastal area.
So we have some environmental concern kag madamo dira sa mga tourist spots dira along the area. So we have to discuss no sa iya. Actually ang proposal ya gani subong nga tuig daw kagamay lang no. So we want to amo pa ning aton nga dapat we will be discussing it with him, and of course ang aton dira nga gobernador kag sang aton congressman si Governor Villa, and of course Congressman Villa, kung because ang aton nung pet nga is that we will align our regional development plan with the economic agenda of each of the LGUs. Kinanglan gid naton sa DPWH mag-collaborate kag mag-coordinate with the respective LGUs comprising within our area of jurisdiction. No, hindi lang niya aton trust kundi but there is an existing regulation about this, no. Even before during conceptualization, during planning and before implementation, we have been required under our policy to coordinate with different LGUs, no. Importante gid ina, no. So now amo na atong ginaobra. Actually ang atong planning engineer si Engineer Mika Franco gina-isa-isa ni subong ang mga LGU. Last week she has a meeting with the Mayor Sampulok Pandan, si Mayor Peña, no. Miguel Peña, no, nag-meeting na siya sa ila. So next week he will be again meeting with another mayor of kay Kong Javi naman siya next week, no, ma-meet, because I have directed them to prepare sining presentation naton nung PET sa nga kakalain-lain nga fund sourcing sang aton nga ahinsya. Of course, we must understand DPWH has different convergence program with other national government agencies like the DepEd, the INR, DTI, the OH. So we want them to understand kung ano ining mga convergence program, anong mga requirement, anong mga criteria, para kung ano man ang ilang mga plano, kagusto ibutang sa ilang kalain-lain yung mga LGU, matanaw naton, kag they have an idea kung diin tani ipasulod nga mga programa nila. No, so it's just a matter of collaboration because ang DPWs we need to address the concerns of different LGUs as well as our constituency. Hindi lang niya nga pagusto lang kita kung ano yang ibutang nga proyekto. Kundi we want to collaborate with them because as I've said even before during my stint as district engineer, amo ginaklaro ko kung wala problema hindi kita kinanglan magbutang sang infrastructure. So ang infrastructure projects are part of the solutions of the problem of the constituency and of course of the different chief executive or LGUs, because ang kada isa ni sila may mga economic development agenda sina. Kaya because we must understand ang infra is one of the essential requirement for the economic development of a certain local government unit. Sir, by the way, kada meeting mo kay former Congressman and now Bacolod City Mayor R.B. Benitez, wala ka po si Ivana Alawi. Wala mo ito makita, sir, no? Once in a while kami yan naga-meeting malang kay Mayor Albi. Wala si Ivana Alawi. Magpatawag siya sa amon. Oo. Ni Director, of course, last time nag-meeting kami kay Congressman Javi, no. After my oath taking last July 7, sang hapon nag-meet kami kay Congressman Javi, no. Oh. He is a very nice person, no. He is a very nice person. So we have discussed sang iya plano sa iya nga distrito, sa Talisay, sa norte nga bahin sang Victorias, Victorias. Silay. So he has also more siya. so many plans, development plans for his district. So gina-align ni namon, as I've said, Francis, we are aligning this to different fund sourcing, no, naton sa kag major outputs naton sa aton nga ahinsya.
pag meeting yun ni Congressman Javi Benitez, brikan na sila Benicio Ramirez mo. Kag sa San Carlos, na-meet mo si Congressman George Desma, at tumanto si Asuta de Rossi, may ligang politiko sa Negros ang showbiz, sir mo. Ano ka na, Francis? Ang isa nga nagpasikat kay Engineer Gustilo, ang analysis niya before yung entrahan ng isa proyekto, kinausisa na yung Mayo. So, pag-umpisa na smooth sailing. Lain sa iba no, gano'n balik-balik pang tunubra. So, lain. That's why, ginahando mo sa Mayor Triñas. Anyway, mga yun lang ang parting words sa aton yung mga viewers. Kay damo pa ni Kantuan ang aton niya ERD sa Negros Island Region. Sir, your parting words sa aton mga viewers. Nung Pet, once again, thank you, Nung Pet, and of course, Francis, for inviting me again in your program. Of course, we are very happy, to share our visions and programs sa newly established Negros Island Region diri sa aton nga programa para man, of course, mabalaan man sang tao kag, of course, as I've mentioned, kung may mga suggestion maning aton nga mga private engineers, mga architects, kung ano how to improve our program, that's a very welcome suggestion, because ang aton gobyerno, as I've said, ang aton gobyerno is ang tao is part of the government. So the suggestion of the private practicing technical persons like the engineers, architects is a very welcome, para sa amon niyo on the part of Negros Island Region, para ma-align man naton ang aton nga mga plano sa ilaman nga mga perception kag ilaman nga whatever theories that they may have to improve our services to the people. So again, Nung Pet, salamat, and of course sa aton mga kasimanwa diri sang syudad sang Iloilo, salamat sa pagtan-aw to be part of this program. And of course, ginakidlawan taman nga ari kita diri sa syudad nga para makipag-converse sa aton mga kasimanwa diri sa syudad sang Iloilo. Thank you so much. Good morning man kay Boss Butchoy Liret sang DPWH Regional Office. Good morning man. Kay Ma'am Mabi Agustilo, ang head sang Office of Building Permit sang aton city government. Good morning man.